لاہور سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے بائبل مقدس کا کئی دفعہ مطالعہ کیا ہے، اور کیونکہ میں تھیولوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میں نے قرآن مجید کا بھی مطالعہ کیا ہے. اور اس میں جب میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا. آپ کا نام کیا آپ نے کہا؟ عمران گل. آپ مسلمان ہیں کہ غیر مسلم ہیں؟ آئی ایم کرسچن. کرسچن، اوکے. سوال واپس سے دہرائیں گے؟ جی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آئی ایم اے ٹیچر، تھیولوجیکل ٹیچر، اور بائبل مقدس کے ساتھ ساتھ میں نے قرآن مجید کا بھی مطالعہ کیا. لیکن میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت سی ایسی آیات ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ انجیل، توریت اور زبور میں ہدایت ہے، نور ہے، راستہ ہے، سیدھی راہ ہے. سورہ مائدہ ہے، سورہ انبیاء ہے، سورہ مومن ہے. تو پھر اگر ایسا ہے تو کیوں ایسی تعلیم دی جاتی ہے کہ ایک طرف مسلمان کہتے ہیں کہ جب تک ان چاروں کتابوں پہ ایمان نہ لے آئیں ہم مومن نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، لیکن دوسری طرف اس کو پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ آپ کی اسلامی کتابیں ہیں، آپ ان پر ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں ہیں، تو پھر پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ اور ہمارے مولانا حضرات کیوں ڈسکریج کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ ان کتابوں کو آپ نہ پڑھیں؟ ماشاء اللہ بھائی عمران کا بہت اچھا سوال، ایک دم صاف ستھرا. وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر ہے، تورات، زبور، انجیل، ہدایت کی کتابیں بالکل صحیح فرماتے ہیں 100%. مائدہ، بقرہ، اس جگہ پہ بالکل صحیح. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ مانتے ہیں یہ کتابیں ہیں تو مسلمان کے مولانا مسلمان کو پڑھنے کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ یہ کتابیں موجود ہی نہیں ہیں. تورات، زبور، انجیل موجود ہی نہیں. ابھی جو موجود ہے اس کی بگڑی ہوئی شکل. آج کی تاریخ میں آپ ٹیچر ہیں، میں طالب علم. آپ ٹیچر ہیں نا؟ آئی ایم اسٹوڈنٹ آف کمپیریٹیو ریلیجن. جو قرآن میں لکھا گیا ہے کہ انجیل اللہ کی وحی ہے، ہم انجیل کو مانتے ہیں، اللہ کا کلام، بائبل کو نہیں. بائبل کیا ہے؟ بائبل یہ لفظ کہاں سے آیا ہے؟ فرام دا ورڈ بیبلوس. بیبلوس مطلب کتابوں کا کتاب. صحیح کہہ لے، آپ ٹیچر ہیں کیا؟ ہم مانتے ہیں، ابھی آپ پڑھیں گے گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک، گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو، گاسپل اکارڈنگ ٹو جان، گاسپل اکارڈنگ ٹو لیوک. ہمیں چاہیے گاسپل اکارڈنگ ٹو جیسس عیسیٰ علیہ السلام. وہ کدھر ہے؟ ہم وہ چاہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل کی. اسی لیے کبھی کبھی مسلمان غلط کرتے. میں کہتا ہوں بائبل تو عربی میں ترجمہ کرتے انجیل. میں بولا بھائی صاحب میں نے بائبل کا انجیل نہیں کہا. یہ بائبل جو ہے وہ انجیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنے کتاب پہلے آئے ان کو محفوظ رکھنے کا وعدہ ہی نہیں کیا. لیکن سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہم نے نازل کیا ذکر اور ہم اس کی حفاظت کریں گے کیونکہ یہ آخری کلام ہے. جتنے کلام میں نے پہلے کہہ چکا ہوں میرے آنسر میں، جتنے کلام قرآن مجید کے پہلے آئے کتاب میں لکھا ہے 4، تورات، زبور، انجیل، قرآن. لیکن سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں لکھا ہے کہ ہم نے ہر دور میں ایک کتاب نازل کی اور کل عجیب کتاب برابر. لیکن جتنے بھی کتاب قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف ایک وقت کے لیے تھے، تاکہ میں تکتے، اور صرف ایک لوگوں کے لیے تھے. مثال کے طور پہ جو انجیل جو نازل کی گئی تھی قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کے لیے. بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے. تو وہ محدود تھا. تو جب محدود ہے اللہ نے اسے صحیح نہیں سمجھا کہ اسے محفوظ رکھے. آپ ٹیچر ہیں، اچھا ایڈیشن آ گئی، کتاب کے ایڈیشن، فرسٹ ایڈیشن، سیکنڈ ایڈیشن، تھرڈ ایڈیشن. بھائی صاحب ٹیچر ہے کالج میں برابر. آپ پڑھیں گے بچے لوگ فرسٹ ایڈیشن پڑھو، آپ کیا پڑھیں گے لیٹسٹ ایڈیشن پڑھو. آپ بولیں گے اپنے بچے لوگ کو ارے فرسٹ ایڈیشن پڑھو. ہاں کچھ لوگ کو بولیں گے تحقیق کے لیے. آپ بولیں گے سب بچے پہلی ایڈیشن پڑھو. کوئی بولے گا؟ پاکستان میں کوئی ٹیچر بولے گا ہاں کہ نہیں؟ آپ کیا بولیں گے لیٹسٹ ایڈیشن پڑھو. اگر سائنس پڑھا رہے لیٹسٹ پڑھو. کچھ لوگ ریسرچ کرتے ہیں، کچھ لوگ ریسرچ کرتے ہیں. آپ ریسرچ کرو کس طریقے سے فرسٹ ایڈیشن ہے تو آپ پڑھیں گے. میں ریسرچ کر رہا ہوں، میں نے پڑھا بائبل. میں بولتا ہوں پوری بائبل پڑھنا وقت ضائع مت کرو. پاگل بنے کیا؟ میں پڑھا ہوں، آپ لوگ کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ میں آپ کو شارٹ کٹ میں سمجھاتا ہوں، سمجھے آپ؟ کیونکہ انجیل ہدایت کی کتاب ہے.
quite a few versions. Quite a few. आपका फ्यू का लिमिट क्या है? हैश नंबर क्या है फ्यू का? क्योंकि यहाँ 1 सेकंड होता है 1 घंटा. फ्यू मतलब कितना? जितना भी हो. I don't know. नहीं, आपके हिसाब से भाई, मैं पंजाब में, मुझे पता नहीं. वो आपका भाई 1 सेकंड 1 घंटा बोलता है. जी. आपका फ्यू कितना होता है? 1000 10,000? Less than 100. Less than 100. गलत. मेरे लाइब्रेरी में 200 बाइबल है. 240. There are thousands of versions of the Bible. According to Christian scholars, there are 24,000 different manuscripts of the Bible and no two identical. 24,000 manuscripts है, 24,000. और कोई भी दो सेम नहीं है. मेरे लाइब्रेरी में बम्बई में 200 तकरीबन 240 250 बाइबल थे. Less than 100 few. कुरान, अरबी कुरान कितने हैं? एक. तर्जुमा होंगे ना. ये जो बाइबल का तर्जुमा नहीं, वर्जन, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट डिफरेंट है. तो कौन सा पढ़ने बोलूंगा मैं उनको? तो सर जो ओरिजिनल है वो पढ़े आप जाके जो और ओरिजिनल है ही नहीं. और आप कहते हैं ना. महीने के तो क्रिश्चियन स्कॉलर कहते हैं भाई. आप क्रिश्चियन स्कॉलर्स को पढ़े ही नहीं. और मैं तो क्या करूंगा ना, ओरिजिनल है ही नहीं. 24,000 ये बोल सकते ये ओरिजिनल से सबसे करीब है. अच्छा, कुछ लोग को पढ़ना चाहिए. मैं पढ़ता हूँ ना. मैं पूछता हूँ कि आप स्कूल के अंदर बोलेंगे, कॉलेज में बोलेंगे, ओ भाई साहब आज 20th एडिशन चल रहा है किताब का, आप साइंस पढ़ रहे 1 to 20 सब पढ़ो, बोलेंगे क्या? हाँ, कुछ लोग को बोलेंगे अगर आपको तहकीक करने का है किस तरीके से एडिशन है वो मैं ना पढ़ने के लिए. मैं क्यों बाकी लोग को बोलूंगा? 2 बिलियन लोग को. आपको जवाब मिल गया? क्योंकि ये सब किताब चेंज की गई है. लेकिन सर कुरान में तो कहीं नहीं लिखा कि ये तब्दील होगी. एक आयत कुरान में नहीं है जो कहे कि ये तब्दील हो गई है, बल्कि वहाँ पे तो अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स में है कि इसमें राह है, हिदायत है, नूर है. एक आयत, क्या बोलता है? एक आयत नहीं है या तब्दील हुई. ये एक आयत अहादीस में होगा. लेकिन अभी मैं बोलता हूँ सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 79. फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब फी अयदीहिम सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला. वो लोग को दो जो अपने हाथ से बुक लिखते हैं, किताब लिखते हैं और कहते हैं अल्लाह से है. कुरान क्या कहते हैं? तब्दीली की बात तो नहीं ना की कि तब्दील हो गई. अरे कुरान से हाथ से लिखते, वही तो बोला ना मैं. ओरिजिनल मौजूद ही नहीं. ये सब जितने बाइबल है हाथ से लिखे गए इंसान के, और इसका जिक्र ये बाइबल का ही जा रहा है. ये जिक्र जो है बाइबल का ही है. सर कैन आई से समथिंग? नो, यू कैन नॉट से. प्लीज डोंट से. क्योंकि इफ यू आर अ गुड प्रोफेसर, मैं आपको 3 बार पूछा, आप बोलेंगे सारा एडिशन पढ़ने का. चुप बैठे, चुप बैठे. आप अगर टीचर है, आपका साइंस की 20वीं एडिशन चल रही है, आप अपने स्टूडेंट से बोलेंगे, सब स्टूडेंट से पहला एडिशन 1 to 19 भी पढ़ो, जवाब ही नहीं दे रहे. उसका मतलब आप सच्चे इंसान नहीं है. माफ करना, माफ करना, आप हक के इंसान नहीं है. आप जब फंस गए कोई नहीं बोलते, दूसरी सवाल करते. एक आयत बताओ, आयत बताए, चुप बैठ गए. अरे भाई जरा तो तस्लीम करो. हाँ सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक, मैटर खत्म. सॉरी बोलने से इंसान छोटा नहीं होता. सर आप अपने मुताबिक बात करें ना. मैंने अच्छा भाई क्या पंजाब में सीखता है? मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप साइंस पढ़ने जाते और 20th एडिशन पढ़ाई जाती, क्या आपके पंजाब में बोल जो हेल्थ मिनिस्टर बैठे यहाँ एजुकेशन भी है, क्या आप सिखाते क्या भाई पहले 19 एडिशन पढ़ो? सिखाते क्या? ये लोग जब फंस जाते ना, एक अक्लमंद इंसान क्या बोलेगा? कम से कम तस्लीम करेगा मैं फंस गया. मतलब कुछ तो इंटेलिजेंट है. वो बेवकूफ इंसान तस्लीम नहीं करेगा पूरी दुनिया के सामने. करोड़ों लोग देख रहे हैं आपको. Sir, I respect you. I want to. Why you respect me? What? You're not respecting me. I have asked you a simple question. You as a teacher, I'm not a teacher. Will you tell your students to read the first 19th edition? You're not opening your mouth. लेकिन आम बुक में और बाइबल में फर्क है ना. कोई भी किताब हो भाई, बाइबल और कुरान में फर्क है ना. बिल्कुल सही. क्योंकि लैंग्वेज बाइबल और कुरान में जमीन आसमान का फर्क है. जमीन आसमान का फर्क है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. तो मैं बेवकूफों के मुसलमान को बोलूंगा बाइबल पढ़ो. हाँ, जहाँ आपको डिबेट करने का है, जहाँ दावा करने का, मैं आपको सिखाऊंगा कौन से वर्सेस पढ़ने का है. तो हम लोग का
वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। आप जब फंस जाते ना बाइबल और उसमें फर्क है, क्या फर्क है भाई, एडिशन है। तो कुरान पे जो लिखा है कि लोग अपने हाथ से किताब लिखते और कहते हैं ये अल्लाह की किताब है, पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो अल्लाह ताला उन पे फटकारता है। और आप जैसे लोग पढ़ते हैं और बेवकूफ बन जाते, हम जैसे लोग एनालाइज करते, हम भी पढ़ते, बाकी मुसलमान नहीं, मैं पढ़ता हूँ, बाकी मुसलमान के बिहाफ पे मैं पढ़ता हूँ, मैं फर्ज किफाया कर रहा हूँ, फर्ज किफाया। सर आपकी बात माने या कुरान मजीद की बात माने? कुरान मजीद में लिखा है, कुरान मजीद में लिखा है भाई, मैं कुरान मजीद की बात कर रहा हूँ। कुरान मजीद कहता है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, को मुसलमानों लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाओ। कुरान मजीद कहता है तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। भले आपकी बाइबल बदली गई है, फिर भी मैं आपके बाइबल को पढ़ के यकसानियत निकालता हूँ। आपके पादरी अगर कुरान को अटैक करते तो मैं डिफेंड करता हूँ, नहीं तो मेरे जितने आप देखेंगे मेरे तकरीर है, similarities between Islam and Christianity, similarities between Hinduism and Islam. आपके विलियम कैम्पबेल अमेरिका से किताब लिखे कि कुरान में 38 साइंटिफिक एरर है, तो मुझे मजबूरन जाना पड़ा। भाई तो ये ईयर 2000 है, मेरी उम्र सिर्फ 35 साल थी उसमें, और जाके डिबेट किया मैंने उससे। अल्हम्दुलिल्लाह उसने स्टेज पे तस्लीम किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इतनी गलतियां निकाले बाइबल में, मुझे फिर से बाइबल पढ़ना पड़ेगा। सच्चे इंसान थे, आप जैसे नहीं थे। मैंने क्या झूठ बोला आपसे? आप तो ह्यूमिलेट करते हैं अपने उन लोगों को जो क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने बड़े अच्छे तरीके से सवाल पूछा, यू स्टार्टेड ह्यूमिलेटिंग मी। मैं ये सिंपली कह रहा हूँ कि भाई आप ये जो कर रहे हैं ना, आप जो कर रहे हैं ना, बहस कर रहे हैं, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, माइक बंद नहीं कर रहा हूँ। इतनी देर 12:30 बजे कोई क्रिश्चियन मिशनरी 20,000 के मजमे में अलाउ करेगा क्वेश्चन आंसर करने के लिए? वो तो सिर्फ तकरीर करते, ह्यूमिलेट कर रहे। आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया, कहने आपने बोलो एक आयत दिखाओ, मैंने जवाब दिया। आप ये तो बोलना चाहता माशाअल्लाह डॉक्टर जाकिर नाइक थैंक यू, आप थैंक यू भी नहीं बोल रहे। थैंक यू। रात के 12:30 बजे हजारों लोग का टाइम बर्बाद कर रहे और बोलते ह्यूमिलेट कर रहे। अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको हिदायत दे। थैंक यू बोलने के बदले ह्यूमिलेट बोल रहे। थैंक यू, आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बहुत शुक्रिया। जवाब तो दे भी दिया आपके, एक सवाल का नहीं, तीनों सवाल का जवाब दिया। क्योंकि बाइबल ये जो बिगड़ी हुई फॉर्म है इंजील का, कुरान में कहा नहीं निकला कि बाइबल अल्लाह की किताब है। कुरान में निकला इंजील। आज इंजील ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद ही नहीं है। आज जो बाइबल है इंजील की बिगड़ी हुई शक्ल है। उसके लिए कुछ मुसलमान तहकीक करना चाहिए, मैं करता हूँ, और पादरियों से डिबेट करना चाहिए बड़े बड़े, ताकि वो दीन की तरफ लेके आए। सब मुसलमान को वक्त आया करने की जरूरत ही नहीं। और जब आपने कहा एक भी आयत बताओ जो बिगड़ गई, वो तो कह दिया कि लोग लिखते हैं किताब। आपके 2-3 सवाल सबका जवाब दिया। आखिर में अपने थैंक यू बोले, गुड, अल्लाह आपको हिदायत दे, आई लव यू, may Allah guide you so that you come on the straight path. Thank you very much. I will also pray for you in the name of Jesus. Thank you.